Yan, good afternoon po. Ito po yung ano, yung code na inedit namin kasi yung unang yung unang output niya is hindi nagana. Nagana yung button pero yung yung kapag clinic mo na yung button, hindi na nagana. Ito yung katulad na ito yan. And then i-start na natin yan, para ma-testing na kung okay na ba. Yan, then yan. Tangintayin na natin yung loading, then yan. 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 Ito na po yung finished product na gumagana na. Then sasagutan natin yung question. 65, 20, 55, 45. Ha? 20, then 6, 12, 18, 24, 4. Yun. Congratulations daw. 10 seconds na natin nasagutan. Then, yun. Subukan pa natin ulit. Baka sabihin tsamba lang eh. Yan. Yan. Ay. Tingnan naman natin kapag mangyari kapag naubos yung yung oras. Kung lalabas ba yung sa code na yung yung no time left na nakalagay. Yan. Ito yung kapag naubusan ka ng oras, ito yung niya, ilalabas na message. You didn't finish in time. Yan. And ito lang po yung yung output tutorial. Then thank you po.